भट्ट साहब थे और कैसर भाई आ जा रहे थे, सबको मिल रहे थे। अब वो मेरे साथ बैठ जाते हैं बलाज भाई। उनका ना ये बच्चा अब्दुल हादी छोटा था। बलाज भाई ने उन्हें कहा कि अंकल को शेक हैंड करें। बच्चे ने मेरे से हाथ मिलाया, मैंने प्यार किया, मैंने पकड़ के ना बच्चे को गोद में। अब्दुल हादी जो बड़ा वाला है, छोटा वाला मैंने नहीं देखा हुआ। मैंने वो सुलह पे एक ही दफा वो एक बच्चा बलाज भाई का देखा। अब जिस वक्त शाहद भाई वो बच्चा मैंने देखा, नईम शाह साहब भी बैठे थे, नईम शाह साहब ने भी प्यार किया। तो बलाज भाई इतने खुश थे, उन्होंने वहां पे एक बात कही जो मुझे आज भी, उन्होंने कहा बलाल भाई के अड्डे पे इस तरह रौनक और खुशी देख के ना बड़ी खुशी हो रही है। दुख तकलीफें हम लोगों ने देखी हैं, तो शुक्र है अल्लाह का कि ये कोई खुशी देखी है। तो यानी कि अब वो जब उन्होंने बात की ना, तो मैंने मजाक में उनको कह दिया, मैंने कहा अल्लाह इससे भी ज्यादा खुशी दे सकता है। कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अब ये बात, पहला जो स्टेप तीफी भट्ट साहब वाला ना, अब तीफी भट्ट साहब से मेरा ताल्लुक नहीं था ना, आपने देखा हो ना मैंने देखा, सुना ही हुआ था क्योंकि जारी सी बात है उनकी अपनी दुश्मनियां थी। मैं ये धड़े बंदियों में जिंदगी में घुसा ही नहीं। तो वो जो था ना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अब नईम शाह साहब को मैंने कोनी मारी, मैंने कहा कि बलाज भाई अच्छे मूड में है तो अगली बात भी इनसे कर लें कि अल्लाह ताला ने एक सिलसिला चला दिया तो ये आगे को चले। तो मैंने कैसर भाई को आवाज दी है, तो कैसर भाई कहते मैं आ रहा। वो मेहमानों को मिले थे, वो भी आगे बैठ गए। उन्होंने कहा क्या बातें हो रही। हमने कहा कि ऐसे ऐसे कैसर भाई ए हुण तुसीं मनाना हैगा। पंजाबी में मैंने कहा कि बलाज भाई नो ए देखो अज किड्डे खुश है ने, अल्लाह पाक दी रहमत नाल कल किड्डे खुश होणगे कि देखो सारे अमन हो जाएगा। चलो जो खराब हो गया उन्होंने ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला वक्त है ना, इसको हम अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अब ये वहां पे ना एक जर्नल बातें हुई। वहां पे कैसर भाई ने इस बात की तायद की। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात या ना करें, और ना ही बलाज भाई ने कहा। अब शाहद भाई ये होता है कि जिस वक्त वहां से हम चले जाते हैं, अगले दिन मैं नईम शाह साहब को फोन करता हूं कि शाह जी, मैं मुर्शद जी कहता हूं। मैंने कहा मुर्शद जी, तीफी भट्ट साहब से नईम शाह साहब का भी ताल्लुक। मैंने नईम शाह साहब को कहा कि ना तीफी भट्ट साहब से आप राब्ता करें। तो अभी ये रात को हमने बात छेड़ी है, तो हमें कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया बलाज भाई ने। तो बात ये है कि अल्लाह ताला अगर रहमत कर रहा है कि ये एक सुलह का सिलसिला चल रहा है, तो चलो ये भी हो जाएगी ना, तो ये दोनों घरों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, लाहौर में भी अमन हो जाएगा। शाह साहब ने कहा ठीक है। शाह साहब शाम 5 बजे तक राब्ता करते रहे, तो तीफी भट्ट साहब से राब्ता नहीं हुआ। तो तीफी भट्ट साहब की कॉल बैक आ जाती है शाह साहब को। तो शाह साहब को उन्होंने पूछा कि खैरियत थी, तो इन्होंने कहा कि आपसे मिलना है। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाए। मुझे शाह साहब की कॉल आती है कि तीफी भट्ट साहब से राब्ता हो गया, तो बलाल भाई आप तैयार हैं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, तो उधर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम जिस वक्त गए हैं ना वहां पे, तो शाह साहब ने मुझे पिक किया, हम लोग तीफी भट्ट साहब की तरफ चले गए। खैर उन्होंने वेलकम किया हमें। पहली मुलाकात, इससे पहले कभी कोई फोन नहीं, कभी मैंने ना उनको देखा, ना वो उनके जो कजन है वो गोगी भट्ट साहब, उनको कोई भी नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरी बलाज भाई से पहले मुलाकात जो थी ना, वो पहली थी। इसी तरह अचानक हुई जो वो पसीन वाले मामले में, जो एक हर्डल आ रही थी ना सुलह में। बलाज भाई अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि जारी सी बात है कि जो उन्होंने बड़ों से सुना हुआ था वो उस पर स्टैंड कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने खुद देखा तो उन्होंने वो अच्छा फैसला किया। अब शाहिद भाई होता क्या है कि जिस वक्त मैं और नईम शाह साहब जाते हैं तीफी भट्ट साहब के पास, उन्होंने ये कहा कि ये कौन है। उन्होंने कहा ये बलाल भाई हैं, ये मेरे साथ थे। तो ये इस मामले में ना हम दोनों ने अल्लाह ताला की रहमत से एफर्ट किया है, तो अल्लाह ताला ने ना रहमत किया। तीफी भट्ट साहब ने मुझे गले लगाया, यहाँ से चूमा यहाँ से चूमा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन कर लिया, मैं कहा भट्ट साहब आपके साथ मेरी पहली मुलाकात है। उन्होंने कहा भाई जी 35 साल इस लाहौर में हमने ऐसे लोग देखे हैं जो घरों में आके ये कहते हैं कि आर्डर लाओ। ऐसे लोग पहली दफा देखे हैं जो लोगों के घरों में जाके कहते हैं कि ये काम ना करो, कि जिन्होंने
ایک ایسا کام کیا ہے کہ میں نے لاہور میں یہ صلح دیکھی ہے کہ شکر ہے ہم نے بھی کوئی صلح دیکھی ہے، ورنہ یہ بھی گھر بڑی مصیبتوں میں تھے۔ اس کے بعد تیفی بٹ صاحب نے شفقت بٹ صاحب کو فون کر کے مبارک دی، حالانکہ شفقت بٹ صاحب کی صلح بلاج بھائی سے ہوئی تھی۔ تیفی بٹ صاحب نے کہا کہ جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی صلح ہو گئی ہے کیسر بھائی وغیرہ سے بھی اور بلاج بھائی وغیرہ سے، اگر آپ کے ذہن میں ہے میں خوش ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا بٹ صاحب بہت مہربانی، ان کی جنرل بات ہوئی شفقت بٹ صاحب سے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب حکم کریں، خیریت سے آئے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب ہم امن کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ اب ہم کہاں سے گئے ہیں؟ اڈے سے اٹھ کے تیفی بٹ صاحب کے گھر گئے ہیں۔ تیفی بٹ صاحب کے گھر سے اٹھ کے ہم اڈے پہ نہیں آئے، کیونکہ میرا تعلق کیسر بھائی سے اور کیسر بھائی کا تعلق بلاج بھائی سے، کیونکہ اب جب ایک کام ہوا، اب میں نے جب وہ بلاج بھائی کا بچہ دیکھا نا، آپ یقین کریں کہ میں روزے کی حالت میں اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی، اور شاہ صاحب سے میں نے بات کی، شاہ صاحب کہتے بلال بھائی، اب شاہ صاحب نے بھی سپورٹ دی وہاں پہ، کیسر بھائی نے بھی سپورٹ دی، اب ہم بسم اللہ کر کے چل پڑے۔ اب جس وقت تیفی بٹ صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے نا بیک ساری باتیں ہمیں بتانی شروع کر دی، پوری سٹوری سنائی۔ انہوں نے تب مجھے یہی کہا کہ جی میرا وہ کوئی اس قتل میں نہیں تھا ان کے دادا جی کے، یہ وہ ساری بات جو ہے نا انہوں نے ڈیٹیل سے مجھے بتائی۔ اب جب وہ پہلی ملاقات کرنے ہم گئے تھے بلاج بھائی کو نہیں پتا تھا، جب ہم وہاں سے نکلے ہیں، نکلنے کے بعد میں نے رات کو 10:30 بجے کیسر بھائی کو فون کیا، میں کہا کیسر بھائی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میں لکھوڈیر ہوں۔ میں کہا میں اور نعیم شاہ صاحب آ رہے ہیں۔ ہم وہاں پہ گئے ہیں تو ہم نے کہا پتا ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے کہاں سے؟ تو وہ کہتے کہاں سے؟ ہم نے کہا جی تیفی بٹ صاحب کی طرف سے، نصیر آباد سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہیں آپ لوگ ادھر کدھر چلے گئے؟ تو کیسر بھائی کو ہم نے کہا کیسر بھائی وہ جو بات ہو رہی، کہتے میں سمجھا مذاق۔ میں کہا نعیم شاہ صاحب نے کہا کہ کیسر بھائی آپ بلاج بھائی کے دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑوں کی طرح؟ ہاں جی دوست ہیں، بڑے ہیں ان کے، ٹیپو پلوان سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو بڑے چھوٹوں کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں، تو اب آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائے بغیر آپ نے بات چھیڑ دی ہے، اب میں بلاج بھائی سے بات نہیں کر سکتا کہ یہ نصیر آباد سے ہو کے آئے ہیں تو آپ ان کی بات سنیں۔ آپ کل خود ہی ان سے رابطہ کر کے چلے جائے، وہ میرے سے جیسے ہی مشورہ کیا کریں گے نا تو میں آپ کی تائید کروں گا۔ اب کیسر بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں صلح کے لیے۔ جس وقت وہاں پہ ہم اگلے دن اڈے پہ چلے جاتے ہیں، بلاج بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ بلاج بھائی ہم رات کو نصیر آباد سے ہوئے ہیں، کہتے بلال بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سمجھا میں مذاق کر رہے ہیں۔